Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Fine, alhamdulillah ya, fine ya. Okay. Before we start our class today, Doni, please lead the prayer. Yeah. Okay, thank you, Doni. Okay, Miss attendance first ya. Okay, Miss cek kehadiran kalian. Okay. Anissa ada? Anissa? Present? Okay, Anissa. Andini? Okay. Maya? Reza? Ada Reza. Wahyu? Ada? Okay, Wahyu ada. Okay, are you ready for lesson today? Okay, ready ya? Okay, today our material, the topic is, ada yang tahu materi hari ini apa? Tentang apa? Ya, descriptive text. The topic is today descriptive text. Okay. Nah, before Miss explain what is the descriptive, ada yang bisa menjelaskan apa itu descriptive text? Ada yang udah baca mungkin? Ada yang pelajari? Siapa? Ayo, yang bisa menjelaskan. What is the definition of descriptive text? Yo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Ya, Maya, silakan explain. Terus explain. Ya, benar Maya ya, right. Thank you Maya. Oke. Tadi Maya udah menjelaskan. Di situ Maya udah menjelaskan definition of descriptive text ya. Oke, Miss explain the definition of descriptive text. Descriptive text is describe about thing, animals, person, thing and place. Jadi descriptive text itu menjelaskan tentang suatu hal, bisa menjelaskan seseorang, tempat, binatang dan lain. Jadi juga menjelaskan sifat-sifat atau misalnya kayak sifat-sifat atau menjelaskan jumlah dan lainnya dalam suatu topik ya, atau suatu hal. Oke. Udah paham ya maksudnya jadi descriptive text apa? Menjelaskan suatu hal ya, seperti person, animal, thing, place ya. Kayak tadi yang dijelaskan oleh siapa tadi? Maya ya. Dijelaskan sama Maya itu benar juga sama. Oke. Miss explain generic structure of the descriptive text. Di dalam sebuah teks itu pasti ada generic structure-nya ya. Sekarang sih kita membahas tentang descriptive text. Jadi apa aja yang ada di dalam descriptive text. Jadi generic structure-nya ada berapa? To consist generic structure of descriptive text. First, ada yang tahu? Ya. First, identification. Second, generic structure of descriptive text. Ya, description. To consist the generic structure of the descriptive text. First, identification to description. Okay. First Miss explain ya. Identification. What is identification ya? Identification section contains an introduction and overview of topic. Identification serves an introduction what we are describing. Jadi di sini tuh identification itu menjelaskan pertama kali itu pendahuluannya, isi pendahuluannya, terus dia juga menjelaskan gambaran umumnya dalam suatu topik atau berfungsi sebagai pengenalan dalam suatu yang sedang dijelaskan gitu, yang lagi dijelaskan pengenalannya, jadi pendahuluannya gitu. The next is description. What is description? Yang bisa jawab description? Description ada yang bisa jawab? Coba. Siapa yang mau jawab tadi? Andi ya. Coba Andi. Andi? What the description? Oke, belum benar tapi belum spesifik ya. Oke. Description itu section contains special characters or properties contained in object the person or animal you are describing ya. Oke, jadi di sini tuh description itu mendeskripsikan bisa dari sifat-sifatnya apa tadi? Terdapat dalam atau ciri-ciri khususnya dalam sebuah teks atau yang dijelaskan ya tadi ya. Jadi to consist generic structure is descriptive text. First, tadi pertama identification. Second, description. Oke, jadi to consist generic structure, identification and description. Oke. Miss explain the next is characteristic. Descriptive text. Jadi di dalam descriptive text itu pasti punya karakteristik ya.
Karakteristiknya itu ada 4 ya. First, using the simple present tense. Di dalam sebuah teks deskriptif tense itu pasti ada menggunakan simple present tense sebagai tenses. Simple present tense for tenses in descriptive text. Okay. To using of adjective. Di dalam sebuah descriptive text pasti ada adjektifnya. Adjective is from in the descriptive text, itu termasuk dari descriptive text. 3, we will often come on the is or relating verb. Di dalam sebuah descriptive text itu pasti ada kata is adalah sebuah relating verb atau bagian dari relating verb ya. The next is descriptive text only focus on explaining on object. Jadi dalam descriptive itu pasti lebih memfokuskan kepada apa? Ya, descriptive itu lebih berfokus kepada objek yang di apanya ya, di suatu halnya, itu objeknya yang dijadikan sebagai itunya ya. Oke, the next. Tadi ada karakteristik, ada berapa? Karakteristik, ayo. Itu lupa pula ya. Ada berapa? 4. First, using the simple present tense to from tenses. 2. Using of adjective. 3. We will often across to is relating verb. Okay. 4. Only focus on object. Okay. First characteristic on descriptive text. Okay. The next, what is example descriptive text? Apa sih example contoh dari descriptive text itu seperti apa teksnya? Di buku kalian ya, coba lihat halaman berapa tadi? Miss lupa. Mana halaman berapa tadi? Ya, yang tentang apa? Coba. Apa title-nya? What is title? What is the title? Ya, My Lovely Cat, ya itu. Coba Angga try reading this example of the text in this book ya. Read ya, itu teksnya. Oke. My Lovely Cat. The title is My Lovely Cat. Oke, ya, Angga read. Enggak? Oke? Ya, enggak? Oke, thank you Angga. Oke. Tadi Angga udah read ya. Read is in the example of descriptive text. Itu ada the title is My Lovely Cat. Oke, kita akan menentukan generic structure-nya, identification and tadi apa? Description-nya. Oke. Di dalam teks itu, what is the text is My Lovely Cat. Tadi di example My Lovely Cat ya. My Lovely Cat the descriptive text-nya. Kita akan menentukan apa di mana sih tadi identification-nya and description-nya. Coba student is Andini. Coba di mana identification dari teks tersebut? Example teks tersebut yang mana? Bagian mana? Sentence yang mana? Yeah? Yes. Right, yang I have a stray cat on my pet. This is a sentence is from identification in generic structure. The next is description. Coba, siapa yang bisa? Yo. Bagian mana yang sentence mana yang termasuk dalam description? Yo, siapa? He's really playful. Oh ya, right. This is really playful. He'll able to play with the me and the new sampai sleep. Until sleep is a bagian dari description ya. Oke. Tadi udah paham ya apa bagian-bagiannya? Tadi kita harus menentukan identification and description-nya. Oke. Okay, the next example yang lain coba ya. Oke, the next example. Oh, this is the next example Lake Toba. The example Lake Toba. This is the example describing its place. The place is Lake Toba. Menjelaskan sebuah tempat yaitu Lake Toba. Lake bahasa Indonesianya apa? Indonesianya? Danau ya, alright, Danau. Lake Toba is Miss right ya. Lake Toba is one of the most famous tourist attraction in Indonesia. Lake Toba is located in North Sumatra. This lake is also the largest lake in Indonesia because this lake has a length of 100 kilometer or 62 miles with under 30 kilometer or 9 miles. Okay. Around the Lake Toba has a very amazing view because around it are
a lot of steady trace so that makes us feel calm and comfortable while unification in the place. Okay, this is a descriptive example descriptive text. Okay, Miss give you 5 minutes. Yeah, 5 minutes. You student determine from the example like Danau Toba, explain is the identification and description. Oke, jelas. Jadi kalian mencari identification dan description-nya yang mana di contoh dari Danau Toba ini ya. Kita Danau Toba ini kalian cari ya. Miss kasih 5 minutes, oke? Oke ya. Oke ya. 5 minutes ya. Oke, sudah? Finish? Finish lah ya, finish. Oke, coba siapa yang bisa menjelaskan yang mana description-nya, yang mana identification, oke? Miss kasih applause. Oke, coba. Andini, ayo, Andini, cepat. Ayo, please, ayo. Andini? Lake Toba is one of the most until, yeah, Andini, okay, right, okay. The Lake Toba is the most tourist attraction in Indonesia. Itu sampai until matters is the identification. Description is the description in the text. Yang mana? What is this in the description? Yang mana? Ada yang bisa? Siapa? Dino, cepat. Ayo. Apa? Ayo. Tahu nggak? Ya, yang mana? Oh yes, alright. Around Lake Toba ya has a very amazing until place. Titik ya, point. Oke, tadi kan kita udah tahu tuh ya bagian-bagian dari tadi strukturnya dan segala macam ya. Oke, Miss coba kasih contoh soal ya. Contoh equation. This is equation. Then is the plus equation number 1 until 10. Peter is youngest in our family. He is 14 years old and 4 years younger than me. He's a long straight hair, big ears, and friendly smile. Sometimes he is rather naughty at home, but he usually does what he asks to do. Peter is interested in the sport very much, and at school he plays football and tennis. He is the badminton player in our family. Okay. The answer is, ayo, ada yang bisa jawab? How old is a Peter? He is years old. Ada di bukunya kan? Ya, coba. Apa jawabannya? What the answer? This is the question. What the answer? Ya, ada yang bisa jawab? Ya? Siapa? Anissa, ya? Please. 14? Ya, benar, 14 ya. Umurnya Peter 14. Hah? 14? Yo. Umurnya Peter 14? Benar? No, jawabannya adalah 4 ya. 4 years old. Oke, udah paham ya? Tadi yang menjelaskan ya, Miss jelaskan tadi ada tentang generic structure-nya, karakteristiknya dan lain-lain ya. Tadi ada juga itunya. Okay, you student about descriptive text. Next meeting, Miss let's talk about ya for student ya. Okay, that's all for today lesson. Thank you. Okay, that's all for today. Thank you. Listen, your attention. Good morning, student. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada latihan ya atau tugas ya. Okay, thank you. Good morning, student.